Aron dili masayang ang mga tarpaulin nga gigamit isip campaign materials niadtong eleksyon. Usa ka urban gardener sa Zamboanga City ang mi-recycle niini aron mahimong vegetable gardening pots nga ginatawag nga tar pots. Ani ang report ni Efren Mamak. Karong human na ang barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Usa sa problema ang magtapon og nga campaign materials sama sa tarpaulin nga ipanglabay na lang sa uban. Apan dunay solusyon niini ang usa ka urban gardener sa Zamboanga City. Sumala ni Monsini Hinay nga taga Barangay Tumaga, ang mga campaign material nga gama sa tarpaulin pwedeng i-transform into tar pots o tarpaulin pots nga pwedeng tamnan og mga gulay, herbs sama sa basil, sili sama ni ining gitawag nga Carolina pepper nga usa kuno sa pinakahalang sa tanang variety sa sili. Pwede sabi mong vertical pocket garden nga pwede sab tamnan og mga pechay. Matod ni Monsini, nagsugod sila sa paghimo niini niadtong 2022 national and local elections. We saw the opportunity to get more people participating doon sa solution ng problema natin sa basura by encouraging them to some of them to donate their campaign materials to us so that we can make it into different containers for growing food. Gawas niini, makatawag sab og atensyon ang iyang gihimong gardenator nga gama sa repurpose nga dakong balde nga adunay mga buslot nga ginatanuman og klase-klaseng utanon. Dili kuno angay magproblema sa fertilizer niini kaysa tunga sa mismong balde adunay tube pit bottles nga pwedeng butangan og basura nga pwedeng ma-decompose og mamahimong natural fertilizer. So in a way para siyang circular food system na compact farm, low-cost compact farm na pwedeng gayahin at pwede nating i-deploy sa mga, lalo na sa mga lugar na wala talagang space, like mostly sa mga urban low-income households and kahit sa mga communities na island, yung mga naka-house on stilt. Ang maong mga pamaagi sa gardening, dakong tabang na kuno alang sa buot makabudget sa ilang palaliton nga mga utanon. Dili na ka gasto pa sa kuan sa gawas para mopalit. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa One Mindanao.